Hello, good afternoon. Today I'm going to demonstrate your first experiment, experiment number 1, um, Ohm's law. Okay. Well, the objective of this experiment is supposed to be that uh, para ma-introduce mo sa environment of the electronics engineering laboratory, or at least electronic circuits laboratory. Okay, but seeing as online magyapon atong lab, that's why we have used LT Spice as our electronic circuit simulator to apply what we have learned from our lecture. Okay? So akong i-share akong screen para ipakita katong given nato last meeting, or I mean last week. No, last week's given for the first experiment. So after having downloaded and installed LT Spice, and pag ma-open nato, mo ni siya ang atong um, opening na screen, no? So what we're going to do, and I think most of you naman na naman eh, at least this is to check kung correct ba inyong libot or what. I've already provided the circuit or the file for the circuit nga inyong i-simulate, no? So mo man ito siya. This one. Okay. So we have a voltage source and 2 circuits. Okay. So atong i-observe, our first question siguro nga atong i-answer is, are these two circuits the same? And yes, of course, they're the same, because although different lang positions, nabailom ng position ni circuit 1 ug sa circuit 2 sa ilahang mga resistors ug diodes, pero because they are both series circuits and composed of the same components, so essentially parehas lang duwa. Okay. So usually yan na sila akong buhaton, or yan ang may tabo sa atong laboratory, mag-provide ko og circuit file and inyong i-simulate. Okay? So there are times nga it's as easy as opening the file and running the simulation. Okay, so kung ato i-press ang run button and press OK. Okay, no, analysis request found pa. Ganda ba? Okay. So click ta ani DC operating point. Okay, dala pa dayo. Type dire. So actually, morning command supposed to be .op. But pwede na siya i-click ang mga ribbons. So, okay. Then, wala ni gawas. 0 to none values. Di makita sa share screen. Saan ikaw na? Usbon ang pag-share. Okay. Makita lagi ka itong main lang ang window. So, entire screen lang na ako. No? Again, be, run. Wait. No. Sugod na sa uno. No? Okay, kung i-run na to, okay. Wala. Okay, no analysis found. Okay, good lang man ito nag-press sa run button. Wala analysis nga naitabo. Oh, because blank ang command line. Ibali. So, atong button, press atong run button, and pili ta sa mga types of analysis that we will going to perform sa taas. So, ang first and foremost na analysis nga atong buhaton is ang DC operating point, this one. So, you notice na ay na-type diri sa silang automatically.op. Click na to na. Okay na siya, no? .op.
Click na to, okay. So, wala ni gawas. Because, wala value pa ang atong source. Okay, wala value si source. Ano may value si resistor 470. And si diode, napad na siya model. Yeah, nag-simulate. Okay. But si source na to isulat na siya value. How do we assign a value to our source? Just right click, or for any component, no? Just right click and DC value input na to 5 volts. Okay. So run na to. Run. Dala na naninigawas. Okay. So these are the values or the voltage drops of wherever ning mga nodes. Okay, V2 plus, V1 plus, V of N001, and the currents of whatever component ning naka-assign dire. Okay. So try to observe the first line, V2 plus. So this is the voltage drop sa node 2 plus. So sa kaning circuit asa si 2 plus. So this is the voltage drop of our diode 1, okay, si V2 plus. So 9 gawas nga 0.7123. So that's the voltage drop of the diode, 0.7123. Okay. V1 plus is voltage drop dire at this point, V1 plus, but directly connected man siya sa source. So as expected, it should be 5 volts. Diba? So something 4.2877. That's the voltage drop sa resistor, I guess, no? So una siyang voltage drop sa resistor. So 4.2877. So muna to, no? That's how we perform DC analysis sa isa ka simple na circuit. It's as equivalent as placing voltage sources to a resistor and diode connected in series, then using the multimeter. No? So sa LT Spice, dali na kaya siya. Well, as long as given ang circuit, ang pag-run is just one click away. So, balik ko be, 0.7123 man ang voltage drop sa diode, no? But dapat LED na ba ni? And LEDs have higher diode voltage drops. So, akong i-change ang model ani, no? Kaya malagdili man siya LED. So, do I change or replace? By-click na ko and pick new diode. So, maybe generic pa ni siya nga diode. So, I'll be picking a new diode. So, dengan kita diodes dire to choose from. Yung sunig thousands kapin. No? Pili lang ko isa. No? LED. Silicon diode, Schottky diode, Zener diode. Mga LED. Oh. So, dagan man ni sila. Pili lang ko isa. Okay. Run ako again. Okay, so si diode na to is 0.7, 2.94 volts na. So, normal na siya sa LED nga tag-askin na sila or dagko na sila o voltage drops. No? Pili kong another one. Okay. 3.11. No? Isa pa daw. .8123. So, lahat ito lang ang mga diodes. Kani nga latest diode ako napili is si QTLP69OC or 0C. Having a diode voltage of
1.8. 1, 2, 3. Okay. So that's it. No? That's it for um, experiment number 1. So on your own time, you could also explore how to use LT Spice. Okay, pwede man mo ako na yung ikuan, no? Close. So, kung gusto mo mag-create ng inyong own circuit, you could do so. So, new schematic, and dire ang mga components, no? So, as for the voltage source, na siya dire. Component, then voltage, voltage source. Resistor, okay, kung gusto nyo i-flip, Control R, Control R. Then don't forget to place a ground. Pag wire is click wire. Then point to point. The value si voltage source 5 volts, si resistor 1, let's say 100 ohms, si resistor 2 is 400 ohms. Random na to be. DC operating point. Okay. Wala. So, clearly, kaning VN001, that is here, no? This point. VN002 is kane. Dire. So, ako daw nang ibutangan dyan ko anli, kanang nodes. Label. Input. Say, node 1. Node 1. Para sa node 1 dire. No? Another one. Input. Node 2. Ano dire. Yan, run. So, si node 2 is 5 volts. Okay, of course, dire man siya. No? Mo man si node 2. Si node 1, voltage of node 1 is expected 4 volts. Okay? So, convenient ni siya. No? Kani nga feature ni LT Spice ang mubutang og label net. Then, port type is input. No? Yan na lang. So, try to explore how to fully use LT Spice as we progress with the semester, as more experiments nga atong i-perform ni or simulations atong i-explore ni LT Spice, the more features ang atong mailhan sa iya, ha? Okay? So, i-stop na ko na yung pag share sa screen. Okay. So, merong circuit, diba? So, let's try to build this one physically, okay, using actual components. So, what am I talking about? Using actual LED and resistor, okay, and some wires, diba?
Last but not the least, using a breadboard. So I hope kabulon mo sa paggamit ng breadboard, no? Kung dili pa, pwede natin mo tuduan yung actual pag mag face-to-face na ta. Pero dali naman ni siya, no? Even sa kaningang demonstration na kuha man nato sa paggamit sa breadboard. Okay? So, i-build na to ang atong circuit sa breadboard. So we have first our 470 ohm resistor. Saan camera ani? Adala. Okay. So kung makita, klaro na to ang color sa iyang mga bands is na. Basta kay pencil kay klaro ani nga kuan ba yellow, violet, and brown. Oh, yellow, violet, and brown. Klaro. Hindi na mag-focus si camera. So I hope pag nakablo mo sa pagbasa og resistor bands. Anyway, kung dili gyud naman tay multimeter, no? Ang critical gamay is ang ato LED, no? Ano man. Okay naman si resistor because the resistor is a non-polarized man siya nga device, no? So wala siya positive, negative, wala siya anode, cathode. Unlike ni diode, ano siya positive, negative, di pwede mabali, no? Kaya kabalo man ta, sa operation sa diode, nga mag-conduct lang siya current in only one direction. So kung mabali siya, hindi siya mogana, no? Hindi siya mo light up. So how do we know itong LED asa ang positive, negative? Na isa ka timaylahan, sir, ang mas taas og tiil mo na ang positive. No? That's correct kung brand new. No? Usually, ang pag-manufacture o pag-ship ani, basta ang taas, ang kanang asa ng taas nga pin, mo na siya ang positive. No? And ang mubo ang negative. So what if di siya brand new, then giputla nagtiil sa inyong classmate, no? And so how do you know asang positive, negative? Well, isa ka pamagi sa naon ng test, gamit ng tester, no? Asa siya mo conduct mo tong right nga direction. But another way is tanawon lang gid siya, no, sa sulod niya. Okay. Kung maklaro ba siya, sa sulod na duha ka plates, no? May gamay, may dako. So, mar siya gingani, oh. Sa sulod ay may gamay, na isa nga marag dako-dako, no? So, asa tong dako, muna siyang negative. Okay? Yan asang mas gamay ng positive. And mo man iyang epoxy na case. Yan na. Okay? So, clearly, muna siyang negative. Hindi mo man ang mas lapad na plate. No? So, saan natin pag-connect sa breadboard. Okay? Sa breadboard, dali lang kilimanan, kani sa taas, connected din sa tanan, no? Kani isa kalinya sa taas, connected na sa tanan. Ang sa silong, second line, connected na sa tanan. Dili connected si first line o si second line. So usually, di na ito ginabutan ang sources, no? Ginabutan na ito ang positive nga voltage source, sa silong negative voltage source. Okay? Conventionally mo na ginabot pa, dili kid necessary good. Okay? Dili sa main nga portion, ang connected ani is ang kada vertical nga line, no? So kada vertical is isa ka wire na sila. Kana isa na siya, isa, so on and so forth. Meaning, this point and this point
are not necessarily connected. Dili na sila connected. This point and this point are. Kaya sila connected na sila tanan. Kana og kana dili. Kana og kana dili pod. So ang pagbutang nato ana sa atong components. Well, si resistor man no? Kaya sa man ibutang. Yan na. Okay? So, mo ni siya kibali, no? Si resistor. Pwede kaya pa niya na, no? Di man siya pwede pa, di siya pwede patindog. Kay kung patindog siya, as if gi-short na to ang duha ka terminal. Yan, pili tag isa ka node o another na node. Okay? So, usang gi-connect na to kay resistor. Unsa kay diode nga atong gi-connect kay resistor, ang positive or ang negative ni diode? Ang negative na terminal ang atong gi-connect kay resistor. Ang negative terminal ni diode mo i-connect na to kay positive na resistor. So dire kani siya nga leg ato i-connect kay resistor. Pwede ra dire, pwede. Okay? Meaning kani nga leg ni resistor is connected ani nga leg ni LED. So pwede nga ng arrangement, pwede po ani, dili ani kaya di na sa connected, no? Ani, o pwede po iduol. Yan ang kibali, no? So connected ang negative terminal ni LED sa isa ka terminal ni resistor. Okay. Meaning, this terminal is connected to the ground and kaninga terminal ni LED is connected to the voltage source. So ato mangitag voltage source o ground. Sa isang ni kamay. So atong ginagamit sa lab, or technically speaking, mo ni siya ang atong laboratory, no? Si ADALM 2000 Active Learning Module, Analog Devices Active Learning Module 2000, or si ADALM 2000, may ginatawagan niya. Okay. So si ADALM 2000, siya na mismo ang electronics nga laboratory. Nasa iya tanan nga devices nga tong kinahanglan para makatuon og electronics, no? So many times in one ni siya. So unsa ka many? 8 in 1 man siguro ni siya. Ano tayo, oscilloscope, function generator, voltage source, multimeter, logic analyzers, and so on and so forth. So ano ito kagamay na device is very capable of being used standalone as an electronics laboratory. Okay? So amazing siya, no? Of course, dependent siya sa computer. So i-hook up nato niya siya sa computer na ako dire para ma-utilize nato iyang mga different equipment, no? Sige, later na lang. Ito sa i-connect ni siya kay sa atong circuit. So siya kibali kani si ADALM 2000, siya na atong voltage source ug multimeter ug oscilloscope. Siya na mag-measure sa siya na mag-produce sa voltage, siya mag-measure sa voltage, siya pod tanaw sa waveform, no? But in this case, di pa man wala pa man tayo waveform makita kay DC pa man atong sources, no? So medyo trivial pa siya kung ato siyang gamiton sa oscilloscope. So ato lang siyang gamiton as voltage source and multimeter. The same sa uses ni LT Spice nga atong utilize kanina, mo gyud atong gamiton kay
alarm 2000. No? So again, muna siya itong i-connect sa ground and muna siya itong i-connect sa source. No? Positive 5 volts ng source. Okay, katong mga wire. Ground. Itong ground billing. Kani kay mga negative na terminal sa atong multimeter or voltmeter. Bali. So, asa man itong i-connect. Ang negative na terminal sa itong mga voltmeter is so, i-connect sa ground, of course. Connected na gapon isang tulo kay. So, silang tulo di ay. Na. Connected na sa tanan. Aning tulo ka pins ug wires connected din sa tanan kay resistor. So isa ani kanang black nag-serve as ground. Kani nag-serve as negative ni multimeter 1 or ni voltmeter 1. Kani isa nag-serve as negative ni voltmeter 2. Then, based sa schematic, si LED connected sa voltage source. So, ang positive terminal ni LED, connect na to kay voltage source ni Adal. Ito ba ni voltage source? Ito. Then, kani is multimeter. Connect na to sa positive terminal ni diode. So, kibali kani sila. Kani akong gihawiran nga duha ka wire. Or kani, I think. No? Kani sila. Kung atong i-reflect sa atong schematic would be this one. Voltmeter. Or voltmeter 1. Next is, see, voltmeter 2. So, makakonect siya parallel sa atong resistor. Okay. Parallel ni resistor. Dala. Okay. So, kung libog ni tan-awon, kay dagag mga wire. Pero basically, mo ni no, mo ni siya nga circuit ang atong gi-implement dire. Okay? So, it will take a while to get the hang of this. Pero, quite honestly, sa'yo na gid ni siya. No? Pohon kung
mag face-to-face na pwede lagi po makagamitan ni pohon. Okay. So atong i-connect na si Adam 2000 sa atong sa computer, no? So gasiga siya. So kung i-share screen sige kay tabo sa computer part. So maning software ni Adalm tawag is Scopy. Connect na to. Okay, so maning mga equipment nga capable niya i-emulate. Right? Na oscilloscope, spectrum analyzer, network analyzer, signal generator, logic analyzer, pattern generator, digital input-output, voltmeter, and power supply. So, kani sila alone, kaning oscilloscope o voltmeter, very bulky equipment, no? Nasa lab lagi na to kitaan. But kaya siya i-emulate ni Adam 2000. So, atong tanaw na. Atong supplyan og power. Okay? 5 volts. So, adjust na to dire kung pila ka volts ato ibutang. So, butang tag 5. No? Then, turn on. So, nato si voltmeter, kung na ba siya na-measure? Okay. On, run. Right. So, natay 5 volts, of course. No? 5 volts ang, ako ilisadaan sa ako na paper. Para, I'm not sure kung kakakita ba sa screen ang paper. No? So, natay 5 volts na na-measure. Meaning mo ni ang dito sa supply nga node. Okay? Of course, as expected, because 5 volts man atong apply, so 5 volts po dapat yan ma-measure. No? Dapat lang. Sa bottom part, look closely, natay na-measure nga 3.115 volts. So muna si VO. No? Take note na kung daan. VO is equal to 3.115 or 116 volts. So, it's as easy as that ang pag-use kay Adam 2000 as voltmeter and power supply. I-hook up lang ang mga wires sa iyaha, sa atong circuit. Then, connect si Adam sa computer or sa laptop and then turn on the software. And wala na siya. No? Na tayo automatic electronics laboratory sa atong pocket. Or siguro sa balay, no? Kung dadalhin sa balay. Pwede lang. Later on, magamit na to iyahang oscilloscope nga capabilities. Makita na to ang input waveform and output nga mga waveform.
So, di pa man karon kay nga input-output kay pulse DC voltages pa man. Okay, stop sa nako ni. And stop na og share. Balik ta sa screen. So, you can observe, nagsiga na ang atong LED. Because applyan na siya og 5 volts. Ang circuit itself is applyan og 5 volts. So if the voltage output is 3.116 volts, okay, like ta sa atong circuit diagram, so si V2 ni, no? V2 or VO is 3.116 volts. So maning VO. Meaning how much is VD? Ito siya subtract sa 5 volts. .884. So VD is equal to 5 minus 3.116. Therefore, the diode voltage of our LED is 1.884 volts. Okay? So then musod si Ohm's law because we need Ohm's law to solve for the current of either the resistor or the LED. So by virtue of Ohm's law, I is equal to V over R. Voltage of our load is 3.116 over resistor 470 ohms. Therefore, the current of our load and also the current of the circuit is 6.63 milliamperes. Kaning current, dili ni siya ma-measure ni Adal. Sensitiveness like current. Voltage lang yung ma-measure. So we need Ohm's law to calculate for the current then. So it's as easy as that. So I hope you've learned much from our little demonstration and hoping that soon, after all of this is over, COVID, lockdown, and pandemic, makaperform mo o actual nga pag-build o electronic circuit sa laboratory.